Sylvain? Quelqu'un qui connaît bien? Tu connais la danse Hara? Tu connais Hara, Lorna? La danse Hara? Non? Alors c'est des... On y va. Rebonjour à tous. Снова здравствуйте всем. J'espère que vous avez passé une bonne pause Надеюсь, что вы провели хорошую паузу. de déjeuner pour certains, Для некоторых обед, peut-être même le dîner pour d'autres, возможно, ужин для au других, fin fond de la Russie. вдалеке в России. En tout cas, nous allons commencer par pratiquer une danse Начнем с практики танца, qui va nous permettre de mobiliser toute notre énergie, que nous ayons dîné ou déjeuné. что позволит нам мобилизовать энергию, поужинали мы или пообедали. Et pour vous donner aussi un avant-goût de ce que nous allons pratiquer lors du tout prochain cursus Moniteur 3, И чтобы дать вам предвкушение того, что мы будем проживать на инструкторе третьего уровня, qui ne s'est jamais fait à la Libre Université jusqu'à présent, это то обучение, которое еще ни разу не проводилось в университете, et dans lequel nous allons bien sûr pratiquer ces danses, в котором мы будем, конечно же, практиковать все эти танцы. mais beaucoup d'autres éléments encore que nous allons pouvoir approfondir, comme les séances type brèves, Но также и другие элементы, как, например, краткие модельные сессии, les mouvements méditatifs, dont les nombres, медитативные движения с числами, des séries d'étirements, des exercices taoïstes. серии растяжек и даосских движений. Et donc ce cursus débutera vendredi prochain, 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril. И занятия начнутся 1 апреля, и это не первоапрельская шутка. Donc ceux que ça intéresse, il y a encore possibilité de s'inscrire. Поэтому, кому интересно это обучение, могут записаться на него. Mais à présent, И сейчас vous veillez à avoir un peu de place puisque nous allons avancer, reculer. проследите, чтобы было пространство впереди и сзади, чтобы вы могли идти вперед и отходить назад. Et en attendant que tous ceux que je vois là sur l'écran terminent de s'installer, de trouver une bonne place, Итак, сейчас мы видим, как на экранах все находят правильное место. nous pouvons prendre un petit instant de retour à soi, Мы можем ненадолго вернуться в себя, à la présence, aux sensations du corps, в присутствие, к ощущениям в теле, à la présence à notre verticale, присутствие к своей вертикали, les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles. стопы плотно стоят на земле и голова в звездах. Nous pouvons détendre toutes les tensions inutiles. Можем отпустить все ненужные напряжения. En lien les uns avec les autres, В связи друг с другом, tous ceux qui sont proches physiquement, с теми, кто близко к нам физически, également tous ceux qui sont plus loin, и также с теми, кто дальше. et nous sommes en lien au-delà de l'espace, И мы связаны за пределами пространства. comme si nous étions dans un grand et même cercle. Как будто все находимся в большом едином круге. Nous pouvons ouvrir les yeux И мы можем открыть глаза. et contrairement à notre habitude où nous commençons à genoux И против нашей привычки, когда мы начинаем сидя на коленях, dans le cadre d'une séance type, модельной сессии, nous commençons la danse haha debout, мы начнем танец ха-ха стоя, en musique. с музыкой. On écoute la musique, Слушаем музыку. on prend conscience du rythme Мы создаем ритм. qu'on va battre doucement dans les mains. Медленно хлопаем его в ладони. Deux fois plus vite. 2 раза быстрее.
Et c'est sur ce rythme que nous prendrons le mouvement des jambes de la danse ha-ha. Именно в этом ритме мы выполним движение ног танца. Relâche. Отпускаем. Une marche sur place. Марш на месте. Jambe gauche commence. Левая нога. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le premier temps plus fort. Первый счет сильнее. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Deux fois plus vite. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Rythme lent. 1, 2, 3, 4. 1, 3. Je vais vous montrer la marche. Vous regardez une première fois. Я покажу вам марш, просто посмотрите. Et 1, avance, avance, pied joint. Вместе. Recule, recule, pied joint. Avance, pied joint. Recule, recule, ensemble. 1, 2, 3, joints. Sur place, 2, 3, joints. 1, 2, 3, joints. 1, 2, 3, joints. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, deux fois plus vite. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 sur place. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 1, 2, rythme lent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avec Aurélie, nous vous montrons la première série. И с Аурелией мы покажем вам первую 1, серию. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ensemble. Вместе. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, deux fois plus vite. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Deux, rythme lent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en avançant. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1,
2, 3, 2 fois plus vite. Два раза Et быстрее. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1. Sur place. На 1, месте. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Lâche les bras. Опускаем руки. 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Rythme lent. Медленно. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Je vais vous montrer la deuxième série. Покажу вам вторую Et серию. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ensemble. Вместе. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 2 fois plus vite. Два раза Et быстрее. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un, 2, rythme lent. 1, Медленно. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en avançant. Идя вперед. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et on reste sur place. Останавливаемся на месте. Relâche. Отпускаем. Ferme les yeux un instant. На мгновение закрываем глаза, On revient à l'immobilité, возвращаясь к неподвижности. attentif à toutes les sensations qui se manifestent. Внимательны ко всем проявляющимся ощущениям. On peut relâcher les tensions inutiles. Можем отпустить напряжение, если они есть, Respirer plus profondément. и дышать глубже. Nous pouvons à nouveau ouvrir les yeux Снова можем открыть глаза. et à présent, nous allons changer de salle И сейчас мы перейдем в другой зал. et promis, nous le ferons le plus rapidement possible Мы постараемся сделать это как можно быстрее, pour rejoindre Anna en salle Arcana.
чтобы присоединиться к Анне в зале Аркана. Et laisser cette salle disponible pour les techniciens qui l'installeront pour le chant des stances après la pause. Чтобы за техникой могли подготовить сегодняшний вечер для пения станцев. À tout de suite. До скорого. Куза, если ты меня слышишь, узнай, пожалуйста, как можно записаться на этот семинар и сколько у дней будет и стоимость. Bien. Technique, oui, là pour l'instant, vous voyez ce qu'on appelle les coulisses. Итак, вы сейчас видите то, что Vous за avez droit кулисами aux coulisses. происходит. У вас есть право это увидеть. Nous avons changé de salle. Мы Là, сейчас il y a un écho. Est-ce que vous avez un écho aussi quand je parle? перешли в другой зал. Сейчас мы берем эхо. Bien. Хорошо. Nous allons juste prendre quelques instants puisque je vous ai vu bien bouger. И сейчас мы на несколько мгновений вернемся в себя, потому что я видела, что вы двигались. C'est bien, vous avez fait circuler toutes les énergies.
Это хорошо, потому что энергия вас теперь циркулирует. Et du coup, maintenant, on peut se détendre И теперь можно расслабиться, et faire en sorte qu'elles aillent là où c'est nécessaire чтобы сделать так, чтобы она пошла туда, куда нужно, pour notre plus grand bien. для нашего наивысшего блага. Je suis accompagnée d'Aurélie. Я сейчас в сопровождении Орели, Je me sens en sécurité. ça va. чувствую себя в безопасности, все хорошо. On va juste fermer les yeux Просто закроем глаза, pour laisser justement toutes ces énergies se déposer, чтобы как раз позволить всем энергиям улечься, circuler, циркулировать. on peut même être attentif à l'effet Даже мы можем быть внимательны к эффекту, de cela en nous. который это оказывает на нас. Est-ce que ça nous a donné envie de bouger davantage? Дало ли нам это желание двигаться еще больше? Ou plutôt à présent, nous sommes heureux de nous poser en nous-mêmes Или же сейчас мы рады вернуться в себя et d'être attentifs, и быть внимательными, simplement. просто C'est une forme de sérénité, в форме безмятежности mais joyeuse, et ça c'est important. и в радости. Это важно. Et nous pouvons poursuivre Мы можем продолжить avec Aurélie, с Орели, Qui a le plaisir de vous présenter Anne Barbera, для которой удовольствие представить для вас Анну Барберу, proche collaboratrice d'Idriss Lahore. близкую соратницу Идриса Лаора. Elle a participé à la fondation de la Libre Université du Samadeva, Она участвовала в основании Свободного университета Самадева, dont elle est aujourd'hui l'une des 9 maîtres du Samadeva. в котором сегодня она одна из 9 мастеров. Diplômée de la faculté des sciences humaines de Strasbourg, Она дипломирована в гуманитарных науках в университете Страсбурга. elle a travaillé pendant de longues années en entreprise И долгие годы работала на предприятии, comme chef de projet dans la, comme chef de projet dans la branche informatique, как шеф проекта в информатической отрасли, puis dans l'organisation. а затем в организации. Elle transmet les différentes branches du Samadeva Она передает различные направления Самадева et anime des stages de développement des potentialités en entreprise. и ведет стажи развития потенциала на предприятиях. Anne Barbera. merci Aurélie pour ta présentation. En tous les cas, un parcours qui m'a servi. Ну, это тот путь, который мне послужил. À la fois, vous avez vu, chef de projet en informatique, on a intérêt à être très structuré. Как вы видели, шеф информатических проектов позволила мне обрести структуру Logique implacable, и логику. obligé, sinon tes programmes, ça ne marche pas. И ты обязана это иметь, иначе программа не Et сработает. les sciences humaines, elles m'ont apporté l'ouverture. И также гуманитарные науки дали мне эту открытость. Et c'est en faisant tout cela Именно делая все это, que j'ai rencontré Idriss Lahore. я встретила Идриса Лаора. Et je suis très heureuse d'être là et de partager un des enseignements qu'il a transmis, Я очень рада быть здесь и разделить одно из учений, которое он la передал, psychologie de l'énéagramme. психологию неограммы. Vous allez voir mes yeux des fois bouger parce que les amis autour de moi, je suis obligée de lever les yeux, mais pour vous voir, vous, je suis obligée de les baisser. И вы увидите, что здесь у меня будут глаза бегать, потому что друзья находятся вокруг вас, а чтобы на вас Donc, смотреть, s'il vous plaît, ne vous sentez exclus, ni vous, ni vous. я вынуждена опускать глаза в монитор, поэтому не чувствуйте себя исключенными. Je vous prends tous. Ни там, ни здесь я вас беру в себя. Et on va ensemble, si vous voulez, pour ceux qui connaissent, on va peut-être rafraîchir la mémoire de ce qu'est la psychologie de l'énéagramme. Для тех, кто знает, мы обновим в памяти эту психологию неограммы. Mais je sais qu'il y a des nouveaux. Я знаю, что есть новенькие, Et avec les nouveaux, ils vont découvrir. и новенькие откроют это для себя. Mais autant pour les anciens que pour les nouveaux. Ну, как и для стареньких, так и для новеньких. J'ai fait un petit rajout d'Idriss Lahore Yeah. lui-même. Кое-что добавила от самого Идриса Лаора. Et donc, pour ceux qui connaissent, ils vont regarder à travers une autre fenêtre. Поэтому те, кто знают, будут смотреть через еще одно окно. Et des fois, c'est pas plus mal. И это иногда не так уж и плохо. Et pour les nouveaux, c'est simplement une connaissance supplémentaire qu'ils auront. И для новичков это будет как дополнительное знание. Donc, la psychologie de l'énéagramme, quand je l'ai découverte, Психология неограммы, когда я ее открыла для moi, себя, je me suis dit que c'était la plus fantastique des connaissances. сказала, что это самые фантастические знания. D'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi il ne l'enseignait pas à la fac.
Не à l'école carrément, не понимала, почему в университете и даже в школе не Franchement. изучают этому. Que ce soit en tant que parent ou en tant qu'enfant, mais c'est quand même une fantastique connaissance de soi. Потому что как родителю, так и ребенку это фантастические знания о себе. En Italie, ils l'ont fait. Ça existe. Вот в Италии такое есть. Les écoles maintenant enseignent l'énéagramme. В школах теперь обучают энеограмме. Eh oui, qui sait, peut-être qu'en France, ce sera comme ça aussi. Кто знает, может, во Франции тоже так будет. L'énéagramme fait partie des 5 enseignements de base Энеограмма – это часть 5 базовых que учений, Drislauer a appelé les mouvements élémentaux. которые Дрислауэр назвал элементальные движения. La psychologie de l'énéagramme, c'est le 4e mouvement élémental. Психология энеограммы – это 4-е элементальное Aux движение. 5 mouvements élémentaux, il a rajouté 4 autres branches. И к 5 элементальным движениям он добавил 4 других Mais là, направления. nous, on va plus particulièrement s'intéresser à la psychologie de l'énéagramme. Но здесь мы интересуемся психологией энеограммы. Il a confié cet enseignement ensuite Затем он доверил это учение à France de Boissonty, Франс де Буассанти, à Colline de Bray, Колин Добре, auprès de qui moi j'ai approfondi с которыми я углубляла это, quand j'ai fait moi-même mon enseignement de euphoniste énergéticien когда сама училась на энергетического эйфониста. il y a un certain temps, Вот уже некоторое время назад. pour pas dire un temps certain, И не буду говорить конкретное mais время. ça se voit pas. Но по мне этого не видно, C'est le Samadeva, c'est l'éternelle jeunesse. потому что самодева – это вечная молодость. Et moi j'ai approfondi auprès d'elle, je les remercie. Я углубляла рядом с ними и благодарю их за это. Je remercie Drislauer pour toutes ces perles qu'il a confiées Благодарю Идриса Лаура за все драгоценности à l'humanité. для человечества. Et je disais que l'énéagramme, je trouvais que c'était la plus fantastique. И энеограмма для меня самая фантастическая. Mais chaque fois qu'on approfondit une technique, Но каждый раз, когда мы углубляем технику, on trouve que c'est la plus fantastique du monde. она кажется нам самой фантастической в мире. Et donc on tombe amoureux de toutes les techniques. И мы влюбляемся во все техники. Et elles sont toutes vraiment utiles à l'être humain. И они все полезны человеку. Et celle de l'énéagramme, vous allez voir ce qu'elle va vous apporter. И вы увидите, что даст вам энеограмма. Moi, en tous les cas, elle m'a ouvert des horizons. В любом случае, мне она открыла горизонты, Déjà parce qu'il y a beaucoup d'humour. потому что там много юмора. Et ça aussi, c'est une caractéristique de la transmission dans le cadre du Samadeva, Это характеристика передачи в рамках самодева. que certaines écoles nous ont copié après. И затем некоторые школы скопировали это у нас. C'est-à-dire que Selim Aïssel nous demandait d'en faire une description caricaturale. То есть Салим Айсель требовал карикатурных описаний. Pourquoi, en fait, Почему? caricatural? Зачем делать карикатурно? Ben, d'une part, parce que quand c'est caricatural, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on fait ressortir? С одной стороны, когда это карикатурно, что мы выводим на поверхность? Ce qui nous imprime au premier regard, То, что нас запечатляет сразу. ce qui ressort de la personne. Это то, что излучается из человека. Et on peut donc mieux ressentir. Тогда мы это можем лучше почувствовать. Mais pourquoi aussi caricatural? Но почему карикатурно? Parce qu'on dit qu'une caricature, Потому что c'est quelque chose de rigide, мы говорим, что карикатура – это что-то qui imprime закостенелое, et qui cache ce qu'est vraiment la personne derrière. что прячет за собой, что есть на самом Donc деле в la этом caricature, человеке. elle a un double effet. То есть в карикатуре есть двойной эффект. Et elle va vous interroger sur qu'est-ce qu'il y a derrière. И она задает вам вопрос, что стоит за этим. Et à travers la psychologie de l'énéagramme, И через психологию энеограммы on apprend la dynamique derrière une manifestation. учимся динамике за проявлениями. Et c'est extrêmement intéressant. И это крайне интересно. C'est intéressant pourquoi? Почему это интересно? Parce que vous allez comprendre que tout ce que nous faisons, Потому что вы поймете, что все, что мы absolument делаем, tout, абсолютно все, c'est jamais pour mal faire. это не чтобы плохо делать, C'est toujours parce qu'on pensait que c'était bien de faire comme ça. а потому что мы всегда думали, что это хорошо было так делать. Donc, évidemment que c'est caricatural après, Очевидно, что это потом становится карикатурным, parce que des fois, c'est plus adéquat. потому что это становится неадекватным. On y va alors? Начнем тогда. Pour les nouveaux, on découvre, et pour les autres, vous allez m'aider. Новички это откроют для J'ai себя, oublié un остальные peu помогут мне. ce que c'est. Là, on va le faire ensemble. Я кое-что потому что забыла, и мы вместе тогда повторим. Et l'étude de l'énéagramme, moi, ce que j'ai trouvé passionnant, Изучение энеограммы, что я нашла там c'est страстно, qu'elle apporte des éléments de réponse то, что она дает нам ответы à une grande énigme. на великую тайну. Et moi, cette énigme, je l'ai depuis toute petite. И я с раннего детства эту тайну задаю. Peut-être que vous l'avez encore maintenant, comme moi.
Может быть, вы тоже задаетесь этим вопросом, J'ai toujours pas complètement la réponse. но у меня до сих пор нет полного ответа. C'est quoi cette grande énigme? Что это за великая тайна? Qui suis-je? Кто я? Moi, au départ, c'était pas, je voulais pas savoir qui j'étais. Я не хотела узнать, кто я вначале. Je me disais, pourquoi on est, l'être humain, il sert à quoi? Но я говорила, для чего вообще Pourquoi on est человек sur Terre? нужен на Земле? C'est quoi notre but? В чем наша цель? Au départ, j'avais plutôt une connaissance, je voulais comprendre le monde. Вначале я хотела понять мир, Mais j'ai compris au fur et à mesure но постепенно поняла, que si je veux comprendre le monde, что если хочу понять мир, d'abord, il faut que je me connaisse moi-même. нужно сначала себя познать. Et l'énéagramme apporte réellement l'étude, cette étude-là apporte réellement des réponses. И вот энеограмма по-настоящему Et дает vous эти n'avez pas besoin d'avoir fait des hautes études, excuse-moi, je te coupe. des fois. элементы ответов, и вам для этого не нужно даже что-то изучать. Et l'énéagramme, la question qui suis-je, Энеограмма – это этот вопрос «Кто я?» elle nous amène à faire la distinction entre deux éléments inhérents à la nature humaine. позволяет нам различить два элемента человеческой природы. Alors là, tous ceux qui ont fait coach du bien-être, Все, кто прошли коучи tous ceux qui ont благополучия, fait praticien, tous ceux qui ont fait peut-être même les TEM, le savent. терапевты, энергетические техники Ils знают, savent qu'on a deux éléments qui nous constituent. что у нас есть два элемента. D'une part, l'essence, С одной стороны сущность, et d'autre part, и с другой стороны la personnalité. личность. Alors, vous allez vous rappeler avec moi, c'est quoi l'essence? Вспомним вместе, что такое сущность. On dit que l'essence, c'est ce qui est le plus authentique, mais on dit aussi que c'est notre être profond. Говорят, что это самое подлинное, это наше глубинное существо. Et moi, j'avais compris qu'il était complètement profondément enfui en moi. И я поняла, что оно убежало вглубь меня. Et en fait, en apprenant, on se rend compte qu'en fait, l'essence, elle est partout. Но изучая, я поняла, что сущность везде. Elle est en moi, elle est autour de moi. Во мне и вне меня. Mais j'aime bien l'idée de profond, Но мне нравится идея этой глубины, parce que c'est en même temps un peu secret. потому что это немного секретно. Et il faut aller chercher les secrets, И нужно найти il секрет, faut les découvrir. раскрыть его. On dit que, en fait, c'est ce qu'il y a de plus authentique, Мы говорим, что это самое mais подлинное, que l'essence porte toutes les potentialités que nous pouvons développer au cours d'une vie. и что сущность несет все потенциалы, которые можно развить в течение жизни. Certains disent qu'elle est de nature spirituelle, Некоторые говорят, что она духовная природа, divine même. божественная даже. D'autres pensent que tout simplement, c'est le résultat de l'hérédité. А другие думают, что это результат наследственности. Alors, qui a raison? Кто прав? Eh bien, les deux. Оба. Les deux ont raison. Pourquoi? Оба правы. Почему? Certainement que les deux ont raison, parce qu'en fait, l'essence, Потому что на самом деле сущность, son origine est bien spirituelle, ее источник духовный, mais elle contient aussi la mémoire de nos ancêtres. но она содержит память наших предков. D'où, les deux ont raison. Alors, pourquoi se battre? Ну, поэтому оба и правы, и не нужно сражаться. On intègre tout. Мы все интегрируем. Ça, c'est pour l'essence. Вот что касается La сущности. personnalité, c'est quoi? А что такое личность? Eh bien, c'est ce qui se développe au fur et à mesure То, что постепенно развивается. de l'éducation, des apprentissages, des expériences. Из воспитания, обучения, опыта. On dit qu'elle est formée d'une part par notre psychisme. Говорят, что она сформирована J'oublie de vous regarder. из психики. Я забываю на вас смотреть тоже. C'est-à-dire de nos émotions et de nos pensées, То есть из наших эмоций и мыслей. mais d'autre part aussi de nos instincts animaux. Также из наших животных инстинктов. Ces instincts animaux, chez l'être humain, ils se transforment en ce qu'on appelle les traits instinctifs du caractère. И в человеке эти трансформируются в инстинктивные черты характера. On peut dire, il y a des coupures de son. Ouh. Кто-то прислал, что там звук прерывается у них. Je vais essayer de parler plus lentement. Est-ce que ça va? Pas pour nous. Ah, c'est pas pour То nous. есть это не для всех. Ok. Donc, c'est très instinctif du caractère. Par exemple, vous pouvez me citer То есть инстинктивные черты характера – это страх, l'avidité, жадность, mais aussi la volonté de dominer, также воля доминировать, qui peut même se transformer en violence которая может стать насилием, quand on n'arrive pas à dominer. когда не удается Et доминировать. par la violence, on montre ce contrôle, cette volonté d'être plus fort. И через насилие мы показываем контроль и желание контролировать. Et cette personnalité, elle s'est construite progressivement sur la base de ce qu'on a appris, Личность постепенно compris. формируется на фоне того, что мы изучили, Par поняли. exemple, moi,
Например, я. Ma mère m'a toujours dit, Мама всегда мне говорила, il faut que tu sois quelqu'un de responsable dans la vie, тебе нужно быть ответственной в жизни, fiable. надежной. Tu rechignes pas la tâche Ты не запятнайся et tu es autonome financièrement. и будь независимой финансово. Très important d'être Это очень autonome важно. financièrement. Очень важно быть независимой финансово. Mais c'est ce que j'ai fait. Вот это я и сделала. Je suis autonome et j'ai été autonome toute ma vie financièrement. Я автономна и всю жизнь была финансово автономна. Et bien sûr, on en a une certaine fierté après quand on arrive à répondre à ce que votre maman ou votre papa vous demandait. Конечно, потом мы начинаем гордиться тем, что просили нас родители. Et tous ces apprentissages et ces expériences ont fait ce que je suis aujourd'hui. Весь этот опыт превратил меня в то, кем я являюсь сегодня. Et il en est de même pour vous. И также касается и вас. Seulement, ça masque ce qu'on appelle notre être profond, Только это маскирует ваше глубинное существо, qui lui n'arrive plus à s'exprimer. которое больше не может высказываться. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver ce contact Что же нужно сделать, чтобы Avec найти этот cet контакт être profond, avec cette essence, с этим глубинным существом и сущностью, qui, vous l'avez compris, masque du coup notre réel être, notre être authentique. которое маскирует наше подлинное реальное существо? Donc, c'est bien la personnalité qui le masque. Qu'est-ce qu'on fait pour retrouver le contact? И если lичность маскирует это, то что нужно сделать, чтобы найти контакт? Eh bien, on prend déjà les moyens de comprendre qu'est-ce que c'est la personnalité. Нужно понять, что же такое эта личность. Et du coup, on a une chance d'aller retrouver l'essence. И тогда будет шанс найти сущность. Parce que tout ça, bien sûr, toute cette construction, elle s'est faite au détriment de l'essence. Потому что вся эта конструкция происходит за счет сущности. Eh bien, c'est ce que nous permet la psychologie de l'énéagramme, comprendre la personnalité Понять личность и позволяет нам психология энеаграммы à travers une figure через фигуру. dont on dit qu'elle remonte à la nuit des temps même, Мы говорим, что она произошла из начала времен, mais surtout enseignée dans des anciennes écoles qu'on appelait les écoles des mystères. и что ее преподавали в школах мистерии. Et on dit que cette figure, И говорят, что эта фигура, quand on l'étudie, on est capable de comprendre tout le cosmos когда мы ее изучим, то мы способны понять весь космос et toute la nature humaine, и всю человеческую природу, parce que tout est positionné selon des principes cosmiques immuables, потому что все расположено в зависимости от незыблемых космических законов, mais en perpétuel mouvement. но в постоянном движении. Alors, on va voir cette figure. Là, on va faire un petit arrangement technique. Так, мы сейчас посмотрим эту фигуру, Et j'espère que vous allez bien voir. и надеемся, что вы тоже ее увидите. Voilà. Voilà. L'énéagramme traduit voilà, voilà. Merci. Энеаграмма. Voilà la figure de l'énéagramme. Вот фигура энеаграммы. On dit qu'elle est composée de 3 figures. Говорят, что она составлена из 3 фигур. La première figure, c'est ce cercle. Первый – это круг. Et qu'est-ce qu'on dit du cercle? И что мы говорим о круге? Il commence où le cercle? Где он начинается? Bien, partout. Везде и нигде. Et là, le cercle n'a ni début ni fin. У круга нет ни начала, ни конца. Et on dit qu'il contient tout. И мы говорим, что он все содержит в себе. Première figure, le cercle. Первая Deuxième фигура – figure. круг. Le triangle. Вторая – треугольник. Le triangle fait référence à une loi universelle, la loi de la triade, И треугольник ссылается на закон qui dit que триады, tout ce qui est manifesté который говорит, что все проявленное l'est sous l'action conjointe de 3 forces. зависит от 3 сил. Une force d'affirmation, Сила утверждения, une force de négation отрицания et une force de conciliation. и сила примирения. Et nous avons beaucoup de modèles de traditions religieuses qui sont une représentation de ces 3 forces. Много религиозных традиций говорят о этих 3 силах. Par exemple, le Trimurti hindou, Например, Тримурти у индусов. Brahma, Vishnu et Shiva. Брахма, Вишну и Шива. Au niveau chrétienté, У христиан. le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Отец, Сын и Святой Дух. Mais aussi dans des régions particulières comme la Bretagne, par exemple. Но в особых регионах, например, в Британии, Le Triskel breton, c'est une manifestation de la triade. британский трискелион – это представление триады. Et le symbole de la Sicile, И символ Сицилии c'est la Trinacria. – это тринакрия. Je suis née en Sicile, И я родилась в donc j'aime bien Сицилии. donner cet exemple.
Поэтому люблю этот пример. Et c'est aussi représentatif de la triade. Это тоже представляет нам триаду. Mais pas seulement. Но не только. Vous savez, l'atome, c'est quoi l'atome? Вы знаете, атом, что это такое? On dit que la brique d'atome Говорят, что est сам la атом plus petite manifestation matérielle – это самое меньшее проявление материальное, avant la scission nucléaire, on est d'accord. прежде чем будет ядерное распадание. Et de quoi est composé l'atome? Из чего состоит атом? De 3 éléments. Из 3 Протон, элементов. Это протон, Neutron, нейтрон. électron. Et Vous savez électron. quels sont les positifs et tout ça. Вы знаете, что там есть Oui. позитивные и так далее. Tout le monde est scientifique. То есть все здесь ученые. Proton positif, Протон позитивный, électron négatif электрон негативный et neutron neutre. и нейтрон нейтральный. Bien, je vais pouvoir me rasseoir. Итак, я снова могу сесть. Voilà, cette figure donc composée, ce symbole composé de 3 figures. Вот эта фигура, состоящая J'ai из 3. oublié une figure, c'est l'hexagramme. И еще там есть гексаграмма. On va se relever. L'hexagramme, c'est la figure à 6 côtés. Так, Vous allez la voir tout à l'heure. гексаграмма – это фигура с 6 сторонами. L'hexagramme, en fait, ça reflète des éléments d'une nature supérieure На самом деле она отражает высшую природу, dont on parle quand on approfondit les niveaux supérieurs. о которой мы говорим, когда углубляем высший уровень. Et c'est cette composition de ces 3 figures, Именно сочетание 3 фигур, le cercle, le triangle et l'hexagramme, круга, треугольника и гексаграммы, qui donne sur le cercle 9 points. дает на круге 9 точек. 9 types d'êtres humains possibles 9 типов возможного человека dans le cadre de la psychologie de l'énéagramme. в рамках психологии энеаграммы. 9 énéatypes 9 энеатипов possibles. возможных. Bon, il existe toutes sortes de psychologies, hein, Существует много психологий, de typologies. типологий, La typologie, par exemple, astrologique, например, астрология, la typologie numérique. нумерология, Chacun de nous a un nombre. потому что у каждого из нас есть число. Typologie énergétique aussi, Энергетическая типология, la psychologie des profondeurs. психология глубин. J'ai étudié un peu chacune de ces typologies de connaissances humaines, puisque c'était ce qui m'intéressait au départ. Я немного изучала все эти дисциплины, потому что Je peux вначале мне это Je peux vraiment vous интересовало. dire que l'énéagramme, c'est une des plus simples, Но энеаграмма – это самая простая, mais pas des moindres. но не самая меньшая. Et si on s'y intéresse avec sérieux, Если серьезно интересоваться ей, elle peut réellement nous faire progresser. она действительно позволит нам прогрессировать. Alors, c'est quoi ces 9 types d'êtres humains? Что же за 9 типов человека? Eh bien, ils correspondent à 9 principes essentiels Они соответствуют 9 qui nous существенным ont принципам, été inculqués par l'éducation. которые были вбиты в нас воспитанием. Celle des parents, évidemment, Родителями, mais конечно pas же, seulement. но не только, C'est aussi celle de nos éducateurs, а также учителями. ou aussi une éducation religieuse. Или же религиозным воспитанием. Et quand on va en parler, И когда мы будем vous говорить об verrez этом, que peut-être que vous reconnaîtrez dans tous les 9. может быть, вы узнаете себя во всех 9. C'est pas grave et c'est même normal. Это не страшно, даже нормально, Parce qu'on a chacun de nous, on a un peu de chaque énéatype. потому что в каждом из нас есть чуть-чуть от каждого энеатипа. Mais il y en a un sur lequel on a cristallisé, on va dire, Но есть один, в котором мы, скажем так, кристаллизовались, sur lequel on s'est focalisé, в котором мы сфокусировались, qui a constitué comme une colonne vertébrale pour chacun de nous. который стал для нас как позвоночник. Et toute notre construction ensuite, И затем вся наша конструкция elle s'est faite autour de cette colonne. создается вокруг этого позвоночника. C'est tout cela, en fait, qui fait que nous avons chacun de nous comme un principe Именно поэтому у каждого из нас есть как принцип, qui nous donne une direction. C'est pour ça qu'on l'appelle un principe directeur, который дает нам направление, поэтому это и называется направляющий принцип, qui s'est imprimé en nous который запечатлевается в à нас travers ce qu'on a compris, через то, что мы поняли, de ce qu'on nous a répété peut-être, через то, что, возможно, нам повторяли. mais c'était peut-être pas verbal, Возможно, это было невербально. c'était peut-être à travers une expression, Может быть, это было à через travers une gestuelle. жест или выражение. Et nous, on a compris que pour
avoir le lien, И мы поняли, что чтобы была связь, pour être reconnu, чтобы нас признали, pour être aimé, чтобы нас любили, il fallait que j'ai tel ou tel comportement. нужно было вести себя так или иначе. Comprenez bien que ce n'est pas forcément une injonction qu'on m'a donnée, И поймите, что это не как приказ мне дали, bien que ça peut être une injonction. хотя это могло бы быть приказом. Mais c'est ce que moi, en tant qu'enfant, j'ai compris, j'ai ressenti. Но вот именно так я это как ребенок J'ai поняла ressenti qu'on allait m'aimer, и почувствовала, что меня полюбят. par exemple, si j'étais gentille. Например, если я буду милой. Vous savez, des fois, la maman, bah, t'es pas gentil, hein? Знаете, часто мамы говорят, ты не очень-то милая. Et donc, l'enfant n'a son même plus. И ребенок тогда уже не Ou знает. alors, toi, t'es quand même intelligent. Или ты все-таки умненькая. Alors, j'ai compris que si j'étais intelligent, ben, on allait m'aimer. Тогда я поняла, что если быть умной, меня полюбят. Donc, ainsi, И таким образом se sont formés ces 9 types de personnalités. формируются эти 9 типов человека. Et moi, chacun de nous, И, on вот a я, plutôt imprimé une, и каждый из нас запечатлен одним из них. et il en a même fait une fierté. И даже мы превратили это в гордость. Et pour l'étude de l'énéagramme, chaque énéatype porte un nom. И для изучения энеаграммы каждый тип носит свое имя. Alors, si vous voulez bien, Если хотите, je vous invite à être curieux, я предлагаю вам быть любопытными, attentif, внимательными, à l'écoute слушать de chaque principe directeur. каждый управляющий принцип. Regardez comment ça résonne en vous И посмотрите, как это созвучно с вами. et ne vous enfermez pas. И не закрывайтесь, Laissez-vous libre. оставайтесь свободными. Parce que je peux vous dire, moi, j'étais persuadée de mon énéatype quand, avec Dressler, j'ai découvert ça. Вот и когда с Андресом Лауном я узнала об этом, то я была уверена в своем энеатипе. J'étais même fière. Даже гордилась им, Je l'ai tout de suite trouvé. потому что я сразу же нашла себя. Tout de suite, tout correspondait. Сразу же все совпадало. Sauf tout, un élément, Кроме там, может быть, парочки элементов. pour moi, c'était banal, quoi. Но для меня это было так банально. Alors que c'est primordial, mais c'est comme ça. Хоть это было и первоначально, но это было так. Eh bien, ça fait partie aussi de votre découverte de vous. Вот это и есть часть открытия себя. Ça fait partie de la connaissance que vous avez de vous-même. Это часть познания себя. Et donnez-vous cette occasion. Дайте себе такую возможность. Parce qu'on dit que l'énéagramme, Потому что мы говорим, что энеаграмма eh bien, ça t'enferme dans une case. закрывает тебя в клетке. On te colle une étiquette На тебя наклеивают этикетку, et après, tu la décolles plus. и больше не отклеишь ее. Non. Нет. Psychologie l'énéagramme, c'est l'inverse. Психология энеаграммы – это Ça наоборот. te dit, ou toi-même, tu t'es collé ton étiquette, Она говорит, где сам ты наклеил на себя ou этикетку, toi-même, tu t'es emprisonné. где ты сам сел в тюрьму. Et là, tu peux ouvrir la cage. И вот можно открыть клетку. Et tu as le droit de sortir И même. у тебя даже есть право Et выйти d'aller expérimenter un autre énéatype, и ou поэкспериментировать autre chose. другой энеатип или что-то Et другое. regardez comment ça résonne. И посмотрите, как это входит с вами в резонанс. Alors, le premier type de conditionnement, Итак, первый тип обусловленности, vous avez compris que ça devient un conditionnement pour l'enfant. что вы поняли, это становится обусловленностью для Tu es ребенка. Ты хороший. On va t'aimer, Мы будем тебя любить. on va t'accepter si. Будем тебя принимать, если. Pour l'énéatype 1, Для энеатипа 1. qu'est-ce qu'on a bien pu lui dire à cet enfant-là? Что могли этому ребенку сказать? Redresse-toi. Выпрямся. Mais t'es pas droit là, redresse-toi Ты не quoi. прямой, выпрямся. Mais c'est quoi cette position avachie? Ну ты вообще Droit. расхлябанно сидишь. Redresser. Выпрями спину. Là, t'as fait une faute là. Вот Si, здесь, t'as fait une faute. вот здесь ты ошибся, Non mais corrige quoi. И исправь. Des erreurs. Mais tu fais toujours des erreurs. Все время ошибаешься. Comment je dois... Mais comment il faut que je t'éduque? Ну как мне тебя обучать вообще? Tu sais, quand tu fais des bêtises, Вот знаешь, когда ты там шалости делаешь, Dieu, Бог, il te voit, hein? Он тебя видит. L'œil de Dieu, il est partout. Глаз Бога везде. Alors, tu crois que tu vas me cacher quelque chose? Думаешь, от меня скроешь что-то? Mais Dieu, il va le savoir, alors. Ну, Бог-то будет знать. Et puis, s'il te plaît, ça, sois honnête, quoi. Вот, будь честным. Quand tu fais une connerie, ben, au moins, avoue, quoi. Когда ты наделал глупости, признайся. Tu crois que j'ai pas vu que tu as pris le chocolat? Думаешь, я не видела, что ты шоколад взял? Ah, dis-le, quoi. Je vois tes traces. Скажи об этом, я же вижу следы. L'honnêteté, ça, c'est primordial. Вот честность – это первоначально. C'est évident, quoi. Это очевидно. Quoi, t'es encore avachi?
А ты опять опёрся о спинку Non, mais стула? tu crois comment que tu vas gagner ta vie, toi? Как ты будешь на жизнь Il зарабатывать вообще? faut être actif hein, dans la vie, il faut Нужно gagner son pain активным быть, à нужно la sueur de зарабатывать son front. на хлеб. Alors, qu'est-ce qu'il a compris? Попотеть нужно. И Ce что он petit, понял? ce petit bonhomme-là, Этот ou cette маленький petite человечек, femme, toute mignonne, elle a маленькая compris, девочка, moi, on va m'aimer она поняла, меня будут si любить, je suis honnête, если я буду честной, si je suis droit буду et прямой si je suis travailleur. и буду Et работящей. ça, toute ma vie, И тогда всю жизнь je vais vouloir vous donner cette image, я буду вам такой образ давать о себе. mais je vais surtout vouloir que vous me la renvoyiez. И буду просить вас отправлять мне этот образ обратно. Comme ça, je vais me conforter, je suis une petite fille bien, ou un homme bien, ou une femme bien. Так я успокоюсь и скажу себе, что я хорошая Léa женщина или мужчина. Это неотип 1. Léa type 2, qu'est-ce qu'on lui a dit à Léa type 2? Неотип 2, что ему сказали? Mais t'es mignonne, toi, Вот ты такая милашка, toujours prête à aider. всегда готова помочь. Allez, viens aider maman, on va faire des petits plats. Давай, поможем маме приготовить. Et après, tu pourras les faire toute seule pour papa. А потом папе сама Il приготовишь. adore quand tu cuisines. Он обожает, когда ты Si, готовишь. il adore. Он правда обожает. Et puis, c'est dimanche, on va chez papy, mamie. А в воскресенье пойдем к дедушке и бабушке. Tu les aideras, hein. Поможешь им. Ils adorent quand tu décolles. Они обожают, когда ты Ah, et готовишь. puis alors, quand tu fais le jardin avec eux, И когда ты в саду трудишься с ними, ça aussi, ils adorent. тоже они обожают. T'es vraiment une petite fille, coquette et tout, adorable. Ты действительно такая милая кокетка. Qu'est-ce qu'a compris cet enfant-là? И что такое ребенок понимает? Eh bien, moi, on va m'aimer quoi? Si je fais quoi? Что меня будут за что любить? Eh bien, si je suis aimable, И если я буду милой, toujours prêt à rendre service всегда готова et prêt à me услужить sacrifier. и даже пожертвовать собой. Et on m'appelle, j'ai oublié d'appeler le Et premier là, je И n'ai pas dit меня comment il s'appelait, назовут, celui qui était honnête, droit et travailleur, и я забыла назвать первого, как его звали, который был честный, работящий, à qui on a dit d'ailleurs de toujours ranger sa chambre. Hein. которому всегда говорили убраться в комнате, C'est important d'être ordonné. потому что важно, чтобы все было в порядке. On l'appelait le perfectionniste. Его называли перфекционистом. Celui-là, c'est l'altruiste. И этот альтруист. Aurélie, elle va mettre des étiquettes, vous les verrez toutes à la fin. У Рели сейчас наклеит этикетки, вы их увидите в конце. L'éléa type 3, У меня тип 3. lui, qu'est-ce qu'on a pu lui dire? Что могли ему сказать? Nous attendons que tu réussisses. Вот мы ожидаем от тебя успеха. Marie-Alice, c'est Marie-Alice. extrêmement important tes résultats. Крайне важны твои результаты. Non, pas des 14, 15, non, non, 18, 20, 19, 19. Не троечка, четверочка, а Acceptable. 5 с плюсом. Il faut que tu sois la première de classe. Тебе нужно быть самой лучшей в Parce классе. qu'il ne faut pas viser moyen, là, le haut du panier. Потому что не нужно там целиться Это самое мимо, important. нужно в самую цель попадать. Parce que si tes parents, ils n'ont pas pu faire d'études, Потому что если родители не получили ben, образование, toi, tu vas leur montrer que ce n'est pas héréditaire. Hein. то ты покажешь всем, что это не Le наследственно, meilleur, что ты лучшая, la meilleure, compétent, actif. компетентная и активная. Qu'est-ce qu'il a compris, l'enfant, dans ce type d'ambiance? И тогда что ребенок понял из такой атмосферы? Moi, si je veux être acceptée, Если я хочу, чтобы меня si je приняли, veux qu'on m'aime, чтобы меня eh bien, полюбили, il faut que je sois actif, compétent, мне que нужно je быть réussisse. активной, Et компетентной peu importe les moyens, и преуспевать, неважно pourvu que je каким réussisse. образом. Главное, чтобы я C'est преуспевал. d'ailleurs ma fierté. Вот это и есть моя Je гордость. suis efficace, je réussis, Я эффективно преуспеваю. je suis le battant. Я борец. L'énéa type 4, У меня тип 4. dès l'âge de 3 ans, С 3 лет on l'a amené à l'opéra его водили в оперу, parce qu'il fallait le sensibiliser à toutes les expressions d'âme. потому что нужно было сделать его чувствительным к C'était выражениям души. important. Это было важно. Le week-end, on allait où le week-end? Куда они шли в выходные? Visiter les musées. В музее. Ah oui, il faut être cultivé. Нужно быть воспитанным. Ça aussi, c'est très important. Это тоже очень важно. Les jouets à Noël, И игрушки на Новый год un petit violon, – это violoncelle. de la glaise, de la terre glaise. C'est quoi? C'est de la pâte à modeler, allez. А, пластилин. Parce que c'est important de créer, tu sais, cousin, Потому что важно создавать, travailler avec ses mains et devenir créatif. работать руками, становиться креативным, Ressentir bien cette matière entre les mains. хорошо чувствовать эту материю в руках. Et comme ça, tu vas développer ta créativité. Именно так ты разовьешь свою креативность. Qu'est-ce qu'il a compris, cet enfant? И что такое ребенок понял?
qu'on allait l'aimer si, что его будут любить, если s'il était sensible он будет чувствительным et pas comme les autres, и не как другие, différent. если он будет другим. C'est la fierté du И tragico-romantique. это гордость трагикомантика. Je suis sensible et différent. Я чувствительный и другой. L'énéatype 5, Генотип 5. lui, les messages de ses parents, c'était quoi? Сообщение его родителей было каким? Eh bien, son père lui parlait anglais, Отец говорил на английском с ним, sa mère espagnol. мать на испанском. À l'école, il apprenait l'allemand В школе он учил немецкий. et le français de base. Bon, ça, c'est normal. Французский это был базовый, это нормально. Lors des réunions familiales, qui était là? И во время семейных собраний кто там Il был? y avait une espèce de mélange de scientifiques, d'ingénieurs, Там были инженеры, de научные работники, politiciens. политики. Donc, l'enfant, il avait toujours une espèce de point d'interrogation au-dessus de sa tête. И у ребенка был вопросительный знак над головой. Et quand il posait des questions, И когда он задавал вопросы, tu ne peux pas comprendre. нет, ты не можешь это понять. Qu'est-ce qu'il a compris, l'enfant? И что тогда понял ребенок? Lui, il a compris que pour être apprécié, Он понял, что чтобы его оценили, déjà, il faut tout comprendre, нужно все понять, il faut être intelligent, нужно быть умным, parce qu'ils sont intelligents, tous ces gens-là. потому qui что étaient все avec mes эти parents. люди там были умными. Et ça, c'est très important, réceptif. И это очень важно, быть Il faut восприимчивым, savoir tout sur tout. знать все обо всех. Bah, du coup, j'en ai fait ma fierté. И тогда это становится Je гордостью. sais et je comprends. Я знаю и я понимаю. Et on m'appelle l'observateur. Меня называют наблюдателем. L'énéatype 6. У меня тип 6. Lui, qu'est-ce qu'il a entendu comme type de message, par exemple? Какие сообщения он услышал? Tu sais qu'on est dans une région sismique, hein? Знаешь, мы в сейсмологически Tu sais, опасном hein? регионе. Alors, tu vas apprendre ce qu'il faut faire en cas de tremblement. Поэтому ты научишься, что делать в случае землетрясения. C'est des consignes qu'il faut absolument suivre. Вот там нужно следовать определенным указаниям. Ta sécurité, Твоя безопасность, mais aussi la sécurité du groupe, hein? а также безопасность C'est группы. important, ça. Это очень важно. Suis bien les consignes. Поэтому следуй C'est une указаниям. question de survie, Это вопрос выживания sécurité. и безопасности. Qu'est-ce qui est important encore Что еще pour важно l'énergie 6, cet énéatype-là? для энергии шестого неотипа? Quand on change de pays ou de région, Если мы переезжаем из региона или страны, tu restes loyal à ta famille. оставайся верным C'est семье. ta famille qui est importante. Семья важна. Et ton pays et tes traditions. Твоя страна и традиции. Comme ça, tu es loyal. Вот, тогда ты верный. Et quand tu vas chez tes grands-parents, И когда ты едешь к дедушке и бабушке, c'est eux qui fixent les règles. они там правила D'accord. устанавливают. Tu suis ce que te dit papy et mamie. Поэтому следуй тому, что говорят Obéissant. бабушка и дедушка. Послушай, послушным будь. Donc l'enfant, il a compris. И ребенок это понял. Moi, je vais être aimé Я si буду je suis тебя любить, loyal, если я предана, si je suis obéissant, послушна, même si je ne le suis pas toujours. даже если не всегда Mais послушна. j'ai compris qu'il ne fallait pas désobéir. Но я поняла, что не нужно быть Et si непослушным. jamais tu le fais, tu ne le dis pas. А если я не послушна, то не нужно говорить об этом. Tu montres que tu es obéissant. Нужно просто показать, что я послушна. Ces principes-là de loyauté, c'était avant l'honnêteté du 1, Вот этот принцип преданности, avant он la culture de l'énéatype 4. находится до послушания первого On est энеотипа, d'accord? культуры Avant. четвертого, L'amour et l'aide de l'énéatype 2 любви и помощи второго et la sensibilité du 4. и чувствительности четвертого. Lui, sa fierté, je suis loyal et je fais mon devoir. Его гордость – это я преданный, и я выполняю свой долг. Et on m'appelle le loyaliste. Его называют верноподданный. L'énéatype 7, Энеотип 7. quel type de message il a eu? Какого типа сообщения он получил? Tu sais, toi, Ты знаешь, вот tu es vraiment l'âme de cette famille. ты действительно душа семьи. Le petit rayon de soleil, Маленький лучик света, la joie de la maison. радость в этом доме. Quand tu es là, Когда ты et здесь, tout s'éclaire. все проясняется, Tout est joyeux, все так c'est радостно simple, и так просто, parce que tu es gai. потому что ты Tu es веселый. quelqu'un qui me la quitte. Ты кто-то, кто обожает радость. D'ailleurs, rappelle-toi ce qu'il disait ton grand-père. Помнишь, что дедушка говорил? La vie. Жизнь Mais c'est un jeu, la vie. Это Prends же- pas les choses au sérieux. это же игра, не нужно все серьезно воспринимать. Franchement, quand il y a des problèmes, Когда есть проблемы, c'est qu'il y a des solutions. всегда есть решение. Optimiste dans la vie. Оптимист в жизни. Optimiste. Оптимист. Tu verras, tu seras jamais malade. И увидишь, никогда не заболеешь. Tu as vu, moi, 98 ans, hein, je suis toujours là. Вот видишь, мне 90 лет, и все еще здесь. Tu as tout compris. То
есть ты все понял. L'enfant, qu'est-ce qu'il a compris? И что ребенок понимает? Moi, je vais t'aimer, Я буду тебя любить, on va m'accepter меня примут, si je если suis gai et optimiste. я веселый и оптимист. Et on m'appelle l'épicurien. Его называют эпикуреец. On arrive à l'énéatype 8. И мы доходим до 8-го энеатипа. Alors, qu'est-ce qu'il a bien pu avoir comme message? Какое сообщение он мог получить? Bien, par exemple, Например, tu sais que nous vivons dans un quartier défavorisé, là. вот знаешь, мы в бедном квартале живем, Mais dans cette maison, но вот в этом доме la porte toujours ouverte. дверь всегда открыта. Bienvenue Добро пожаловать à tous nos amis. всем друзьям. On les accueille. Мы их всех принимаем. Nos ennemis? Quoi, nos Враги, ennemis? наши Ils враги, n'ont qu'à bien se tenir. им нужно... On va leur montrer qui sont les plus forts. Мы зададим им взбучку, увидят, C'est nous les plus forts. кто сильнее, мы сильнее. Et toi aussi, il faut que tu sois fort. Тебе тоже сильным нужно быть. D'ailleurs, c'est toi qui vas me remplacer si jamais quand je suis pas là. Кстати, вот если меня здесь не будет, ты C'est меня toi qui vas être le замещаешь. fort de la maison. Ты будешь главой Et семьи, on pourra compter sur toi. и на тебя будут рассчитывать. Surtout tes petits frères, là, les plus faibles. Hein. Вот особенно твои слабенькие братья. Montre que c'est toi le plus fort et tu les défends. Покажи им, что ты самый сильный, и защитишь их. D'ailleurs, tu sais bien que le monde est dur. Hein. Кстати, знаешь, мир очень жестокий. Et à qui il appartient le monde? А кому он принадлежит мир? À ceux qui sont forts. Тем, кто сильный, À ceux qui montrent qu'ils sont forts. кто показывает всем. Montre-le surtout. Покажи им это. Et tu es juste aussi. И также будь Et справедливым. ça, c'est important. Это очень важно. Une bonne justice, la tienne, mais c'est important. Справедливость твоя, но это важно. Qu'est-ce qu'il a compris maintenant? И что он понимает, ребенок? Moi, on va m'aimer Меня будут любить, si je suis fort et juste если я сильный и справедливый, et supérieur de préférence. и вышестоящий, Bonne предпочтительный force. в силе. Et on l'appelle, И его называют. ça se voit d'office, Это, кстати, видно un сразу. chef. Шеф. L'homme ou la femme de l'énergie numéro 9, quel type d'enfance il a pu avoir? Мужчина или женщина 9-го энеатипа, какое Quel детство у них message il a bien pu recevoir? могло быть, какое сообщение они могли получить? Tu sais, Ты знаешь, j'ai vraiment besoin de tranquillité. мне правда так нужна тишина. Tu es quand même grande fille, hein? Ты же все-таки большая девочка уже. Ou un grand garçon, ça marche aussi. Il est Un большой grand мальчик. garçon, hein? Tu sais bien t'occuper tout seul, hein? Ты же умеешь сам чем-то заняться. Hein? Tu peux aller dans ta chambre, Ну, ты иди в tu комнату restes bien sage. и оставайся там тихим. Vraiment, j'ai besoin de tranquillité. Мне правда нужна тишина. Ou alors, Или же, tu sais que je t'ai acheté plein de livres d'histoire. я купил тебе книги по Plein, истории. plein, plein. Очень много. Moi, j'ai plein de choses à faire. Мне нужно много чего делать, T'assois là, je te donne tous les livres. а ты сядешь сюда, я дам тебе все Et tu книги, t'occupes, hein. T'es grand quand même. и будешь читать, потому что ты Moi, большая je, уже. je sais que t'es un enfant calme. Потому что я знаю, что ты спокойный очень ребенок. Toujours. Всегда. Jouer, non, j'ai pas le temps. Vraiment, je suis trop occupée, j'ai pas le temps de jouer avec toi. Поиграть нет, у меня нет времени, я слишком занята. Mais tu sais jouer tout seul. Ну, знаешь, поиграй сам. Tu peux jouer tout seul. Ты же умеешь сам играть. Tu as plein de jouets d'ailleurs. У тебя, кстати, много игрушек есть. L'enfant, il a compris quoi? И что ребенок понял? Sois calme et tranquille. Будь спокойным, безмятежным. Et comme ça, il y aura l'harmonie autour de toi. Когда вокруг будет гармония, Et ceux qui s'occupent de toi, c'est eux qui vont être bien tranquilles aussi. и тогда те, кто заботится о тебе, тоже будут в покое. Et c'est sa fierté. Это его гордость. Moi, je suis calme et facile à vivre. И я спокойный, со мной легко жить. Et on m'appelle le médiateur. И его называют Je медиатором, vais vous посредник. montrer le tableau. И сейчас вам покажу таблицу. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Вот она. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, mais tous les Это, autres. конечно же, для тех, кто не знает. Ça va pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de tous ces principes Так что же вы поняли из всех этих принципов, qui se retrouvent un peu dans chacun de nous? которые можно найти в каждом из нас? Et que, quand même, c'est des super qualités, ça. Hein. Что это все-таки супер качество. Quand même, quoi. Все-таки. C'est quand même... J'aimerais bien, d'ailleurs, tout avoir. Hein. Мне бы, кстати, хотелось все иметь. Eh bien, j'ai pas forcément tout, mais un peu de tout quand même. Но у меня, конечно, не все есть, но по чуть-чуть от каждого. Et normalement, И обычно, si j'examine tout ça, если все это просмотреть, je devrais me reconnaître quelque part, non? то нужно узнать себя где-то. Au moins 2, voire 3 énéatypes, Хотя бы в 2 или 3 энеатипах. quelquefois proches, tous Иногда les 3, те, которые близко. non? Ou alors 2 séparés par 1 au Или milieu. 2, которые разделены одним посередине. C'est pas le cas pour Это vous? для вас это не так? Si vous vous reconnaissez dans 2 énéatypes très éloignés,
Но если вы узнали себя в очень отдаленных двух par энеатипах, exemple l'énéatype 8 qui est fort, например, 8, который сильный, le 4 qui est sensible, и 4, который чувствительный, là, peut-être qu'il faut vous observer un peu, то, возможно, здесь нужно получше Плюс. понаблюдать себя. que ce que vous faites déjà. Еще больше, чем уже вы наблюдаете. Peut-être qu'il faut commencer à expérimenter autre chose. Может, стоит поэкспериментировать. Ou peut-être que certains voiles sont à enlever. Или, может быть, снять некоторые вуали. Parce qu'en fait, normalement, Потому что на самом деле обычно, si vous commencez à vous observer un peu, если вы начинаете наблюдать vous allez себя, voir émerger un, то вы увидите, что Энеатип. поднимется один энеатип. ou je vous ai dit l'un ou l'autre proche. Или же парочку близких. Et si vraiment, il y a des confusions des fois dans les énéatypes, on est d'accord. Ну, бывает иногда путаница с энеатипами. Mais là, il suffit de vous poser certaines questions Там достаточно спросить себя au fur et à mesure de l'apprentissage несколько вопросов по мере изучения, pour que se révélera à vous чтобы вам открылось celui qui est vraiment votre base. ваша настоящая основа. Mais sachez que ce n'est pas grave si vous ne trouvez pas. Но знаете, что не так-то страшно, если вы ее не нашли. Ce qui est intéressant, c'est le processus Важен процесс. en lui-même qui est intéressant. Сам по себе этот процесс. Et toutes les découvertes qu'il va vous faire sur vous-même. И все те открытия, которые вы через него сделаете о себе. Mais sachez que tout ce qui est là, que nous voyons comme des qualités, Но знаете, что все, что мы видим как c'est quoi качество, le problème en fait? в чем там проблема? Ces qualités, ben, c'est que vous les êtes mis vous-même sous pression Эти качества, вы выполняете их под Pour- давлением, correspondre à чтобы ce соответствовать que vous pensiez qu'on attendait de vous. тому, что, как вы думаете, от вас ждут. Vous comprenez, le principe en soi, il n'est pas mauvais. Понимаете, сам по себе принцип C'est неплохой, la façon dont ça s'est constitué а то, как он qui a выстроен, fait qu'on s'est mis des masques он помещает маски et qui ont constitué cette personnalité. и формирует эту личность. D'ailleurs, personnalité, ça vient de persona, masque. И, кстати, личность происходит от слова персона, маска. Et selon la pression qu'on a mise, В зависимости от давления, которое мы оказываем, parfois ça s'est même tellement cristallisé иногда это настолько qu'on кристаллизовано, a du mal что à нам faire autrement. сложно делать иначе. Et selon la travail qu'on fait sur soi, И в зависимости от работы над собой, il y a différentes manifestations de l'énéatype. есть разные проявления энеатипа. Déjà entre deux personnes qui ont le même, Уже между двумя людьми с единым энеатипом, mais même pour soi-même. ну и касательно самого себя. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que ce que nous avons en commun, Потому что у нас есть в общем? c'est que chacun de nous Это что каждый из нас a été un petit garçon ou une petite fille был маленьким мальчиком или девочкой et qu'il a cherché à s'adapter, и старался qu'il a адаптироваться, cherché à répondre старался ответить à ce qu'il prenait pour des sollicitations. на то, что он воспринимал Donc, son mouvement était un mouvement de survie как указание. И его движение – это движение выживания, pour qu'il puisse continuer à vivre. чтобы продолжать жить. Donc, c'était pas mauvais, Это неплохо. c'était pas dans une intention, en tous les cas, mauvaise. То есть намерение неплохим было. Et plutôt que de nous fustiger, И вместо того, чтобы отказываться от de этого, nous dire je suis nul, говорить, что ну вот я ou je suis ignorant, ou j'y ничтожный, arriverai jamais, ничего не знаю, мне ничего не получится. sachez que c'est pas à sa place maintenant. Знаете, что это просто не на правильном месте. Ou alors, des fois, qu'est-ce qu'on fait? On critique nos parents. А иногда можно критиковать родителей. Mais nos parents, ils ont été enfants aussi. Но родители тоже были детьми. Et eux aussi ont cherché à. И они тоже старались Et ils ont cherché à faire au mieux. делать как можно лучше. Donc, la première démarche à faire, c'est Поэтому laquelle? первое, что нужно сделать, что это? Qu'est-ce qu'il faut faire avec soi-même, С самим собой, en fin de compte? в конце концов. On en a parlé hier. Вчера говорили об этом. Il faut s'aimer. Любить себя. Aimez-vous exactement comme vous êtes. Любите себя в точности, как вы есть. Vous n'avez pas pu faire autrement. Вы не могли сделать иначе. Il n'y a pas de bon ou de mauvais garçon ou fille. Не существует хороших или плохих мальчиков или девочек. Il y a des êtres humains Есть люди, qui cherchent à vivre которые хотят жить du mieux qu'ils peuvent, как можно лучше, avec tout ce qui est extérieur à eux. со всем, что вне них. Et donc,
acceptez celui ou celle que vous êtes. Поэтому примите ту или того, кем вы Aimez-le. являетесь, и полюбите его. Et si vous le voulez bien, Если хотите, on va voir que, en fait, то мы увидим даже, chacun de nous peut avoir 3 attitudes différentes selon les néatypes. что у каждого может быть 3 разных поведения в зависимости от энеатипа. J'espère que nous allons avoir le temps de les énumérer tous les 9. Надеюсь, что мы сможем назвать все 9. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes parce qu'on va vous donner le tableau dans le chat Вам не нужно записывать, потому что мы отправим вам табличку в чате pour chaque énéatype. для каждого энеатипа. Parce que pour chacun de nous, il y a 3 états possibles, 3 attitudes possibles. Потому что для каждого из нас 3 возможных поведения есть. Il y a l'attitude qu'on dit immature ou maladive. Parfois. Незрелая или болезненная, Il y a l'attitude qui est une attitude normalisée, затем нормализованная, qui nous donne une espèce de comportement familial, social, что позволяет нам действовать в обществе и семье, et qui correspond même à peut-être un problème que l'on a déjà résolu. и, возможно, соответствует решенной проблеме. Et il y a une 3e attitude possible, Есть 3 возможное поведение, celle qui nous fait en fait manifester благодаря которому мы lorsque le problème a complètement disparu проявляемся, когда проблема полностью et que решена, l'on a réellement résolu. когда мы ее реально решили. Parce que l'attitude maladive, Потому что болезненное поведение, quelquefois, elle est infantile. оно часто детское, инфантильное. Parce que lorsqu'on était enfant, Потому что когда мы были ребенком, à ce moment-là, то вот в этот elle момент a eu sa place là оно было на своем месте, pour chercher à nous protéger au mieux. чтобы защитить нас как можно лучше. Mais ensuite, nous n'avons eu de cesse que de la reproduire, А затем мы начали это воспроизводить, puisqu'elle avait fonctionné. потому что тогда это сработало. Seulement, les circonstances sont plus les mêmes. Но вот только обстоятельства изменились, Et nous-mêmes, nous ne sommes plus des enfants. и мы сами уже не дети, Nous sommes des adultes. мы уже взрослые. Et donc, l'attitude n'a plus sa place. То есть у этого поведения больше нет этого места. Et elle peut même, je vous dis, devenir maladive. Оно даже становится, как я говорила, болезненным. Et tout cela Все это fait que nous cultivons les trois poisons dont nous avons parlé ce matin. приводит к развитию 3 ядов, о которых мы говорили сегодня утром. Le fait de ne pas commencer à nous connaître Когда мы не начинаем познавать себя, nous fait rester dans l'illusion de qui nous sommes, оставаясь в иллюзии о том, кем мы являемся, celui ou celle pour qui nous nous prenons, за кого мы себя принимаем, cet énéatype pour qui nous nous prenons. за этот энеатип, который мы себя принимаем. Et en plus, lorsqu'on n'a pas la connaissance de la psychologie de l'énéagramme, on n'est même pas conscient de cela. Когда мы не знаем психологию энеаграммы, мы даже этого не ведаем. On agit complètement dans l'inconscience et dans l'illusion. И действуем полностью неосознанно и в иллюзии. Ça nous fait être avides, soit de connaissances, pour l'énéatype 5 par exemple, И тогда мы жаждем знаний, как 5-й энеатип, например, soit de créativité pour l'énéatype 4 или креативности для 4-го энеатипа, ou d'originalité. или оригинальности. Chacun ainsi nuit et se ment à lui-même Каждый таким образом вредит и врет себе à travers ces poisons qu'il cultive et dont il n'a même pas connaissance. через эти яды, которые он взращивает, и даже не понимает, что взращивает их. Et ce que nous cultivons aussi, И то, что мы еще взращиваем, c'est la haine à l'égard de nous-mêmes, это ненависть к себе, d'un de nos constituants, par Comme- exemple. к одному из своих составляющих. L'énergie 1, quand elle va faire une erreur, Энергия 1, когда совершает ошибку, eh bien, il va se fustiger, on est d'accord. он будет себя наказывать, конечно, Il va avoir la haine envers lui-même. ненавидеть себя. C'est-à-dire qu'il va cultiver la séparativité, То есть в нем будет сепаративность, qu'il va reproduire à l'extérieur. которую он будет воспроизводить вовне. Parce que dites-vous bien que ce que nous produisons à l'extérieur, Потому что то, что мы производим c'est вовне, ce que nous sommes. это то, кем мы являемся. Et c'est-à-dire, si j'ai plein d'illusions sur moi, То есть, если много иллюзий о себе, qu'est-ce que vous pensez que je vais cultiver l'authenticité avec les autres, то вы la думаете, я буду vérité? взращивать истину с другими людьми и подлинность? Si j'ai la haine, Если во мне есть ненависть, qu'est-ce que je vais projeter à l'extérieur? что я буду проецировать вовне? Quelque chose de moi que je ne veux pas voir, Что-то, что я не вижу в себе. je vais le jeter. И это выброшу тогда вовне. Et l'autre, il va faire miroir. Je vais le voir chez les autres. А другое это отразит мне, и я это увижу в Et donc, другом. je ne vais pas supporter chez les autres, И я это не буду выносить в другом, puisque je l'ai haï en moi. потому что в себе это Je l'ai ненавижу. jeté hors de moi. Выбросил это из себя. Vous comprenez le principe? Понимаете принцип? Et ainsi, chaque énéatype И таким образом каждый неотип a 3
états possibles имеет 3 возможных et состояния. va manifester son énéatype de 3 façons différentes. И будет проявлять свой энеатип 3 возможными способами. Par exemple, Например, l'énéatype 1, энеатип 1. qu'est-ce qu'il va devenir s'il est dans une attitude non résolue? Что он будет проявлять, если он не разрешил свое поведение? Par exemple, il est droit, Например, он прямой. vous m'avez vu, Вы меня видели? je suis toujours droit. Я всегда прямой. Forcément, quand je me manifeste à vous, j'ai forcément raison puisque je suis droit. Конечно, когда я здесь высказываюсь, я всегда прав. Si vous ne me renvoyez pas cette image, Если вы мне qu'est-ce que je vais faire? не подтверждаете это, то что я буду делать? Je me mets en colère et je deviens ergoteur. Et ça veut dire quoi? Ergoteur, je coupe les cheveux en 4. То есть я тогда буду в гневе, я буду резать волосы Je в 4 части. vais te prouver que je suis droit. То есть я буду тебе доказывать, что я Je vais права. en rajouter et en rajouter. Буду добавлять и добавлять. Vous comprenez? Понимаете? Parce que il faut que tu le vois quand même. Потому что тебе-то это нужно увидеть. Il faut que tu vois que je suis honnête. Увидеть, что я-то Donc je честный. deviens moralisateur. Поэтому я стану морализатором, Pharisien aussi. фарисеем. Je connais exactement les règles Потому что я-то в точности знаю все правила. et je vais te les montrer. И покажу тебе их. Tu les suis. И ты будешь Tu les suis. Tu ne следовать им. discutes pas. Даже не обсуждается это. Voilà, ça c'est l'état maladif. Вот это болезненное C'est l'état состояние. de celui qui n'a pas résolu, Состояние того, кто не разрешил, qui n'a pas choisi не выбрал son honnêteté, свою честность. qui n'a pas dit oui, en fait c'est bien d'être honnête. Кто не сказал себе, да, хорошо Et c'est быть ça que je veux честным. être. Хорошо быть честным, Il я se l'impose à lui-même. хочу быть таким, но он это себе навязывает вместо этого. D'accord? Quand il a résolu Ну, как- cela, Когда он это разрешает в qu'est-ce qu'il себе, va vous montrer? то что он будет вам показывать? Eh bien, il va être perfectionniste, effectivement. Он будет перфекционистом, Minutieux, щепетильным, scrupuleux скрупулезным. et avec une éthique, И еще с этикой, une belle morale. с красивой моралью. Ça, c'est la deuxième attitude, l'attitude de normalisation apparente. Это второе Et поведение, la troisième attitude, кажущейся нормализацией. И третье поведение, celle-là, complètement intégrer sa problématique. когда он полностью интегрировал свою проблематику, Eh bien, il va avoir une conscience morale élevée, у него будет высшая моральная совесть, un sens de la structure, mais adapté. чувство адаптированной структуры. Tu as besoin de changer le point 2A, Вот тебе больше не нужно изменять пункт 2А, pas de problème. без проблем. Tu vas aller direct au C, Можешь сразу к С перейти, c'est plus facile pour toi. если это проще для Tu тебя. peux y aller. Voilà les 3 attitudes pour l'énéatype 1. Ну вот 3 поведения для энеатипа 1. L'énéatype 2, toujours prêt à aider, à Энеатип se 2, sacrifier. который всегда готов помочь, Sa пожертвовать собой. fierté, c'est ça. Его гордость в этом. Si vous ne me renvoyez pas cette image, Если вы не подтверждаете этот образ, qu'est-ce que je vais faire? то что я буду делать? Non mais attends, quoi. Moi, je me sacrifie pour toi. Не, ну подожди, я-то пожертвовала собой ради Tous les тебя. jours, je te fais à manger. Tous Каждый les день jours. я тебе Tu готов. arrives, c'est prêt. Dis pas le contraire, hein, dis pas le contraire. Ты приходишь, а ужин-то готов тебе уже. Et toi, tu vois pas ce que je fais pour toi. А ты не видишь, что я для тебя C'est сделала? pour le conjoint. Вот это супругов La mère, касается. c'est pareil. У матери то же самое. Non mais depuis tout petit, Вот с самого depuis tout детства petit, moi, je t'ai couche tout le temps. C'est moi qui ai fait ça. памперсы я тебе меняю все время. Et je t'ai porté là, à bras d'une main, même pas les deux, une. Я тебя одной рукой даже несла в Et детстве. là, maintenant, c'est comme ça que tu me А traites. сейчас вот так и со мной обращаешься, Qu'est-ce que je deviens? то тогда что я делаю? Dominateur, Становлюсь доминатором, manipulateur. манипулятором. Et je vais même tout faire pour que tu me reconnaisses. И сделаю все, чтобы ты признал Et меня. si tu ne me reconnais pas, А если не признаешь, je peux même faire des petites crises d'hystérie. я могу даже в истерику впасть. Oui, je sais que tu n'aimes pas ça, mais Знаю, что ты это не любишь, но au moins tu vas reconnaître. Quoi. тогда ты все признаешь. Ça, c'est l'attitude donc non résolue, Вот это неразрешенное поведение, maladive ou infantile. болезненное или инфантильное. Si elle est résolue, que va manifester cette énéatype 2? А если разрешенное, то что проявит второй неотип? Ok, Окей. mon attitude devient acceptable, Мое поведение donc je vais приемлемо. devenir plutôt protecteur, Я стану actif, защищать, буду активной. maternel, oui, d'accord, mais juste ce qu'il faut. Да, конечно, начальная школа, но Vous vous sentirez en sécurité avec moi. со мной будет в безопасности себя Ça vous fait чувствовать du человек. bien d'être un peu materné, allez. То есть я буду только материнской. Attitude normalisée. То есть нормализованное Et поведение. quand j'ai dépassé ma problématique, Когда я преодолею свою проблематику, je ne discrimine plus
то я не буду Je дискриминировать. suis bienveillant avec tout le monde, Буду со всеми доброжелательной, accueillant, принимающей, amical et дружеской. même développer un sens esthétique И даже разовью чувство эстетики et créatif. и креативности. L'énéatype 3, Генотип 3. lui, il vous montre qu'il réussit. Он хочет показать, что преуспел. C'est son credo. Это его кредо. Même en usant un peu la tromperie, hein, Но все-таки немного врет. à la fin, justifie les moyens. Ну, потому что цель оправдывает средства. Si ça ne répond pas, si l'image que vous lui donnez ne répond pas à cela, Ну, если вы не qu'est-ce qu'il va отвечаете, faire? не подтверждаете его образ о себе, то что он будет делать? Eh bien, il va devenir opportuniste. Он станет оппортунистом Et au milieu professionnel, carriériste. и карьеристом в профессиональной среде. Absolument. Абсолютно. S'il normalise son attitude, Если он нормализует свое поведение, il va avoir le sens de sa fonction, de son rôle. то у него будет смысл своей функции и роли. Qu'il va réussir. Он будет преуспевать, Il va être pragmatique. будет прагматичным, C'est quelqu'un qui va se fixer des buts et y arriver. будет ставить цели, достигать их, Et il va même vous entraîner. и даже будет вас с собой брать. Et s'il a complètement dépassé А sa если он problématique, полностью преодолел проблематику, c'est quelqu'un qui va aller droit au but. то он идет сразу к цели. Son énergie, il va l'utiliser à bon escient. Энергию употребляет. Et c'est quelqu'un qui, lorsqu'il était dans une attitude maladive, vous pouvez même tromper, être dans la tromperie quand il était dans une attitude maladive. И если, например, в болезненном состоянии он был во лжи, Là, c'est quelqu'un qui va être digne de confiance. то здесь он будет достоин доверия. Et on va jouer à l'énéatype 3 maintenant, au niveau du temps, l'énéatype 4. Итак, теперь четвертый неотип. L'énéatype 4, qu'est-ce qu'il veut vous renvoyer comme image? Какой образ он посылает о себе? Cultivé, sensible, original. Чувствительный, воспитанный, оригинальный. Je suis pas comme vous. Что я не как вы. Si jamais c'est pas ça, И если это не так, qu'est-ce qu'il va faire? то что он сделает? Drames et mélodrames. То будут драмы и мелодрамы. C'est toujours moi qu'on rejette, c'est toujours moi. Что всегда меня отвергают. Il va devenir plaintif, Он станет жаловаться, pleurnichard, плакать, même mélancolique. даже меланхоличным. Parce qu'en fait, l'image ne correspond pas à ce qu'il aimerait. Потому что образ не соответствует тому, что он хотел бы. Ça, c'est dans une attitude maladive. Вот это болезненное Dans поведение. une attitude normalisée. В нормализованном Qu'est-ce qu'il va поведении. pouvoir manifester? То, что он будет проявлять. Eh bien, il ne va plus se donner d'excuses pour pleurer, déjà. Он больше не будет находить оправданий, чтобы хныкать. Il va devenir esthète, Станет эстетом. le sens du détail. У него будет внимание к деталям. Dans l'attitude maladive, c'était l'artiste maudit. В болезненном состоянии он был проклятым артистом. Là, ça peut être un artiste réussi, А здесь он может быть преуспевающим qui артистом, a le sens vraiment aigu du détail. у которого действительно острое чувство деталей. Et lorsqu'il arrive complètement à dépasser sa problématique, И когда он полностью преодолел свою проблематику, c'est en fait quelqu'un qui va être créatif то он будет креативным et discipliné, и дисциплинированным. puisqu'on sait qu'une de ces problématiques, Потому что мы знаем, что одна из его проблематик pour être vue et reconnue, – это чтобы его видели и признавали. c'est de jamais faire comme vous. Это никогда не делать, как вы. Hein, vous savez, l'attitude qui dit, tu sais, là, tous ceux qui ont entre 20 et 35 ans, vous allez à droite. Например, вот те, кому от 20 до 40 лет идут вправо. Non, mais Magali, То вот Магали, excuse-moi, tu as 22 ans à droite, qu'est-ce que tu fais à тебе gauche? 22 года, иди вправо, а что ты делаешь слева? Ah, s'il te plaît, quoi. Ну, пожалуйста. C'est comme ça. Вот так вот. Au moins, Magali, vous l'avez vu. Но Je l'ai Магали, cité. зато вы увидели Магали, и сейчас я ее Et назвала. quand Magali aura dépassé complètement sa problématique, Но когда Магали полностью преодолела свою elle проблематику, ira à droite. то она пойдет вправо. Et ce ne sera pas un problème pour И это не будет для нее проблемой. elle. D'accord? Énéatype 5. И неотип 5. Qu'est-ce qu'il va faire, l'énéatype 5, Что будет делать пятый неотип? s'il ne se sent pas intelligent, Если не чувствует себя разумным, s'il a l'impression qu'il ne comprend pas? если ему кажется, что он не понимает, Sachez que c'est un drame pour l'énéatype 5. Quand même. знаете, для него это драма. Il faut qu'il comprenne Ему нужно понимать, et il faut qu'il ait la connaissance. нужно, чтобы были знания. Quelle va être sa tendance? Тогда какая у него тенденция?
Je me retire Я иду в уголок de ce monde incompréhensible. из этого непонятного мира Je vais l'étudier chez moi, и буду изучать у себя tout seul. в комнате один. Comme ça, on ne me renverra plus cette image que je ne comprends rien. Тогда мне больше не Donc, je отправят vais prendre de la distance, этот образ, что я ничего не понимаю, и я отойду на расстояние même être froid, и буду холодным. ce n'est pas un problème. Это не проблема. Pour comprendre, mieux enlever tes sentiments. Чтобы еще лучше понять, нужно убрать чувства. Et c'est comme ça que je vais répondre à nouveau après à ce que je souhaite donner comme image, je sais et je comprends. Именно затем я смогу лучше ориентироваться в этом мире, Quand j'ai normalisé я хочу, ma situation, que je vous donne une image qui correspond, plus ou которым я moins, хочу дать понимание, что я знаю и понимаю, и когда я преодолеваю эту проблематику, eh bien, je vais avoir un esprit d'analyse, то у меня будет дух аналитика, de synthèse. синтеза. J'aime beaucoup les énéatypes 5 parce qu'ils vous font des super synthèses. Я люблю пятые неотипы, потому что они делают хорошие синтезы. Et c'est vrai. И это правда. Vous leur donnez 4 pages, vous avez besoin de 10 lignes. Là, vous avez vos 10 lignes Вы дадите им 4 страницы, вам нужно 10 строк, claires и они дадут вам 10 ясных строк. et vous comprenez, И вы поймете. mais ne leur posez pas la question au fait là parce qu'après, bon, ils vont vous donner tous les détails. Но не задавайте вопросов, потому что они потом в детали вас Si vous en avez besoin, ils sont là. утянут. Но если нужны детали, то они вам дадут их. S'ils ont dépassé, ils deviennent Когда они это преодолевают, en attitude, donc en attitude quand on a la résolution du problème, когда они решили свою проблему, eh bien, ils sont à l'écoute, то они начинают слушать, ils sont actifs, активными становятся, inventifs изобретательными et sages. и мудрыми. Vous allez pouvoir venir même leur demander des conseils. Вы даже сможете спросить у них совета. Et ils vont vous répondre relativement succinctement. И они сдержанно вам ответят. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton pour qu'ils arrêtent. И вам не нужно будет нажимать на кнопку, чтобы они остановились. Bien quand même. Это же хорошо все-таки. L'énergie 6. Энергия 6. De quoi, quelle est l'image qui va vous donner l'énergie 6? Какой образ вам дает шестой неотип? Je suis fidèle, Я надежный, obéissant, послушный, loyal. верный. D'accord, Вы согласны с je этим? fais mon devoir. И выполняет свой долг. Si jamais ce n'est pas l'image qu'il a de lui-même, c'est Non. surtout ça qui est important. Но вот если не такой у него образ о себе, вот это здесь важно, L'image qu'il a de lui, qu'est-ce qu'il va faire? то что он будет делать тогда? Il va devenir agressif. Он станет агрессивным. Pourquoi? Почему? Parce qu'en fait, cette nécessité d'obéissance, Потому что необходимость послушания c'est une pression constante qu'il a. – это постоянное давление на него. Et souvent, vous l'avez vu, souvent, il y a beaucoup de contrephobiques chez les énéatypes 6. Вы видели, что часто они контрафобы, Parce que cette pression est tellement forte потому что давление такое qu'il faut qu'ils se сильное, libèrent. что нужно Donc, ils vont освободиться. faire le contraire. И они будут делать наоборот. Pour eux, c'est waouh. Для них это вау. Vous comprenez pourquoi? Вы понимаете, c'est- почему? Pour ça que c'est ce qui est intéressant dans l'étude de l'énéagramme, Поэтому важно в c'est la изучении dynamique derrière. энеаграммы – это динамика за этим. Et donc, И тогда ils vont être agressifs et sous la dépendance même. они будут агрессивными и даже зависимыми. En attitude normalisée, Когда они нормализованы, qu'est-ce qu'ils vont devenir? чем они станут? Normal, Нормальными. prudent, le sens du devoir. С чувством долга, Et même, осторожными. ce sont des personnes accomplies. И даже такими завершенными людьми. Et lorsqu'elles ont complètement И когда они полностью dépassé leurs problématiques, преодолели свою проблематику, ça va être des gens courageux, то это мужественные люди, confiants доверяющие et fidèles, ça évidemment. и, конечно же, преданные. C'est-à-dire, c'est des personnes sur qui vous allez pouvoir compter То есть на них всегда можно рассчитывать. et même sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. И даже опереться можно на них. L'énergie 7, Энергия 7. on n'a plus que 3. Осталось только 3. L'énergie 7, qu'est-ce qu'il fait? Энергия Qu'est-ce qu'il vous 7. donne comme image? Какой образ она дает о Toujours себе? optimiste, Всегда оптимист, gai, веселый, gentil. милый. Si jamais c'est pas ça, Но если это не так, qu'est-ce qu'il va faire то что он сделает? pour que vous lui renvoyiez cette image-là? Чтобы вы ему отправили такой Il образ. va devenir excessif dans la joie.
то он станет чрезмерно радостным, excessif dans la manifestation. чрезмерным в своих проявлениях, Il va être dilettante будет дилетантом, parce qu'il faut qu'il soit joyeux tout le temps. потому что всегда нужно быть Donc, il радостным. va jamais approfondir parce que ça va le fatiguer. Он не будет углублять, потому что будет Donc, il va tout уставать от этого. survoler То есть он все поверхностно ухватит, et il va devenir ergoteur. Couper les cheveux en quatre. и он будет опять резать этот волос на 4 части, Et oui, comme l'énergie 1. как энергия первой энергии. Et si par exemple, il a arrêté de fumer, И если он перестанет курить, il faut que tout le monde ait arrêté de fumer. то нужно всем перестать курить. Non, mais attends, tu sais pas qu'on fume pas ici? Нет, ты что, не знаешь, что здесь не курят? Moi, bah, c'était hier. Hier, bah, aujourd'hui, j'ai arrêté de fumer. Ну ладно, вчера я курила еще, но сегодня бросила. Donc aujourd'hui, tu fumes pas ici. Поэтому не кури здесь. Ça, complètement capable de faire ça. Вот они способны так Énergie сделать. 7. Энергия 7. Et quand il a résolu son problème, И когда они решили свою проблему, il devient actif, они становятся активными, entraînant, берут с собой, il va jouir de la vie, mais dans son ensemble. и они будут кутилой в жизни, но И да, полностью. Picorer comme ça à droite à gauche en superficialité. Потому что они не будут больше поверхностно ухватывать здесь и там. Et quand il aura complètement résolu son И problème, когда они полностью решили свою il проблему, va être imaginatif, они будут воображательными, capable d'avoir des intérêts profonds. способными иметь глубокий интерес. Puisque c'est un des reproches qu'on fait souvent à l'énergie 7. Потому что часто их упрекают, в этом, C'est trop superficiel. потому что слишком поверхностные. Rien à parler sérieusement de rien avec toi. Невозможно с тобой серьезно Ah поговорить là даже. là. Eh bien là, si. Vous Oui. allez pouvoir. Вот здесь мы сможем. L'énergie 8. Энергия 8. L'énergie 8, si on lui renvoie pas cette image d'homme fort, de chef, Если ему не отправить образ, что Qu'est-ce qu'il va он faire? сильный человек, что он шеф, là, va vous dominer, il va vous montrer que c'est le chef. то он будет доминировать и показывать, что он Il va шеф, être dominateur, станет доминатором, tyrannique, даже тираном voire même violent. и даже насильственным. Quand il aura résolu, Когда en он apparence, решает, certes, il va quand même encore avoir le contrôle. то, конечно же, еще остается контроль, Un peu de contrôle. немного контроля. Mais il va être direct. Но он остается Oui. прямым, Mais ça fait du bien, les gens directs, on sait à quoi s'en tenir. потому что это хорошо, когда люди прямые, мы знаем, чего ждать от них. Et c'est quelqu'un qui va vous entraîner. И он тоже вас с собой будет брать. Et quand il aura complètement résolu, И когда он полностью все разрешил, il va être généreux, то он будет щедрым, protecteur, защищающим. sécurisant. C'est quelqu'un, on peut appuyer sa tête sur son épaule. Это тот, с кем безопасно можно опереться головой о плечо. Et il saura conduire la majorité des personnes qui sont avec lui. И он сможет повести за собой массы. Et enfin, l'énergie 9, И энергия 9. si on ne lui renvoie pas l'image de quelqu'un de calme, de И tranquille, если ему не отправить образ, что он спокойный, qu'est-ce qu'il va faire? то что он сделает? Il va se retirer, Он уйдет в сторону, mais il va devenir indécis, и он станет нерешительным, désorienté дезориентированным et aussi и также borné. упертым. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas de l'énergie 9 normalement, Обычно beaucoup. мы не видим это в 9-м энеотипе. Mais quand il est dans une attitude d'immaturité, Но когда он в незрелом поведении, ça ressort. то вот это выходит на поверхность. Quand il est dans une attitude normalisée, Когда он в нормализованном ça va состоянии, être quelqu'un d'adaptable, то это будет адаптирующийся человек, de plaisant. шутящий. Il va être agréable Он будет приятным. et il va être là avec vous tranquille Он будет здесь с вами спокойно, et vous allez vous sentir accueilli и вы будете чувствовать себя принятыми, comme vous êtes. такими, какие вы есть, Ça fait du bien. потому что это хорошо. Et quand il aura complètement résolu Когда они sa problématique, полностью разрешили свою проблематику, il va être capable de se donner un but, он сможет поставить цель, de s'orienter vers son but. пойти к цели, Il va être ouvert будет открытым et réellement apaisé. и по-настоящему умиротворенным. Non pas à travers une paresse, Не через лень, mais à travers une décision. но через решение. Et c'est très agréable. Ce sera très agréable d'être avec lui. И будет очень приятно находиться с ним. Alors là, j'ai fait des coupures nettes sur immature, Но здесь я их четко поделила на незрелых, normalisé, нормализованных ou quand on a complètement résolu sa problématique. и полностью решивших проблематику. Mais nous, quelquefois, on navigue Но мы часто двигаемся между dans ними des attitudes qu'on a de nous-mêmes immatures. в этих незрелых поведениях в себе. Parfois des attitudes normales, Иногда в et нормальных, parfois tout à coup, on a
des attitudes qu'on a intégrées et vraiment dépassées. Иногда мы можем быть в поведении, которое полностью интегрировали и преодолели. C'est pas comme l'aimerait un tout carré comme ça. Hein. Это не так вот, что все квадратно, друг за C'est другом l'un ou идет. l'autre. Des fois, c'est может, pour nous dynamique. это может быть одно, потом другое. То есть это в динамике. Et la question de l'énéagramme, en fait, de la typologie de l'énéagramme, И вопрос психологии n'est диаграммы pas de se demander pourquoi je suis comme ça, не в том, чтобы спрашивать, почему я такой, mais vers où je veux aller, но куда я хочу пойти, vers où je veux orienter ma vie. куда я хочу направить свою жизнь. C'est-à-dire quand j'ai compris le masque que j'avais То есть, когда я понял свою маску, endossé, снимаю ее je peux enfin chercher à m'en libérer. и могу освободиться. Et ça nous amène à beaucoup de tolérance à l'égard de nous-mêmes И это ведет нас к терпимости к себе et surtout à l'égard des autres aussi. и терпимости к другим людям. Et c'est extrêmement agréable И это крайне приятно. de ne plus être dans cette peur Больше не бояться de l'autre другого ou des человека, réactions de l'autre. реакции другого человека. Parce qu'en fait, on commence à les comprendre. Потому что мы начинаем их понимать. Comprendre que l'autre ne peut pas faire autrement que ce qu'il fait à ce moment-là. Понимать, что другой не может делать иначе, как он делает сейчас. Il est peut-être justement dans une attitude immature à ce moment-là. Потому что, возможно, сейчас он в незрелом поведении. Alors pourquoi est-ce qu'on doit lui en vouloir? Тогда зачем же злиться на него? C'est immature. Это тоже незрело тогда. Je ne le prends pas pour moi. C'est tout. Je Je ne le prends pas pour moi. То есть я это на свой счет не беру. Et moi-même, c'est pareil. И я то же самое. Je commence à aimer qui je suis, Начинаю любить того, кем являюсь. exactement comme je suis, В точности, как я есть. et je m'autorise à faire un pas de plus. И разрешаю себе сделать еще один шаг вперед. Merci beaucoup Большое pour votre спасибо écoute. за ваше слушание, Merci beaucoup d'avoir pris ce temps за то, что уделили это время. que nous avons dépassé. Мы даже преодолели выделенное время. Et nous pouvons prendre encore un moment pour laisser tout poser. Мы можем еще уделить момент, чтобы Et все pendant уложилось. ce moment où nous laissons tout poser, Позволяем всему улечься. Aurélie va vous mettre le tableau des différentes attitudes possibles pour un énéatype, И Урели потом отправит вам эту таблицу с различными поведениями эниатипов autant en langue française qu'en langue russe, на французском и на русском que языке. vous pourrez récupérer dans le chat. И вы сможете это потом скачать у себя в чате. Mais là, nous prenons un petit instant de retour à soi, А сейчас мы пока вернемся в себя. des moments où on laisse tout poser, Дадим всему уложиться. tout ce qu'on a compris, Всему, что мы поняли. peut-être même ce qu'on n'a pas compris. Возможно, что мы не поняли. Ce n'est pas important. Это не важно. On le laisse, le corps va l'intégrer Позволяем телу это интегрировать. et cela va s'humaniser en nous, И это в нас очеловечивается. tranquillement. Спокойно. Que ce sentiment de gratitude pour celui qui a transmis ces méthodes, С этим чувством благодарности к тому, кто передал нам все эти методы. pour tous nos éducateurs. И всем нашим учителям. Chacun a fait ce que je suis aujourd'hui. Так как каждый сделал из нас тем, кем мы являемся сегодня. Et je peux que le remercier parce que j'ai la chance d'être là aujourd'hui. Можно поблагодарить их за это сегодня, потому что благодаря этому мы сегодня здесь. Et avec une belle respiration, une pause. И на прекрасном вдохе. Maintenant, nous ouvrons Pause. les yeux. Сейчас мы откроем глаза. Et c'est Aurélie qui va vous dire combien de temps de pause. И Урели сейчас скажет, сколько времени на паузу. Alors, on peut prendre 25 minutes de pause jusqu'à moins 10. Так, у нас будет 25 минут паузы до без 10. Donc 5h moins 10. Без 10. Merci beaucoup, Anna. Спасибо Merci большое. à vous Спасибо pour вам. votre écoute. Bonne pause, à tout à l'heure. Хорошей паузы и до скорого. On va vous mettre les tableaux dans le chat tout de И вам suite. сейчас отправят в чат эти таблицы. Merci.